जय श्रीराम बंधुगण आउ अल्प किछि दिन मध्य अयोध्या भगवान श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा करा जिवो। एक एपरी दिन जहा 500 वर्ष अपेक्षा करा जायतिला, जहार अपेक्षा केते केते पीढ़ी करी रहिथिले। आउ एपरी एक दिन जहा पई केते लोक प्राण हराइथिले। किछि क्षण पई चिंता करी देखंतु 16 शताब्दी रे मध्य एपरी किछि लोक थिले जेउ माने अयोध्या रे राम मंदिर देखिबार स्वप्न देखिथिले। अष्टादश शताब्दी रे मध्य एपरी किछि लोक थिले जेउ माने प्रथम थर पई अयोध्या मंदिर हक पई सुप्रीम कोर्ट जाइथिले। आजि ठारू 150 वर्ष तले अयोध्या रे लोक माने राम मंदिर पई संग्राम रे निज प्राण हराइथिले। सेठारे एपरी भी लोक थिले जेउ माने राम मंदिर पई कोर्ट रे निज जीवनर 50 वर्ष समय बिताइथिले। आज सेमाने आम गहन रे नाहांती, आउ सेमाने एही दृश्य देखि भी पारिले नाही। एमिति रे आमे एही समय रे अच्छे, आउ बंची थाई आम जीवन समय रे सेही दृश्य देखिबाकू जाउछे। सेही राम मंदिर जहा 1528 मसीह रे 492 वर्ष पूर्वे बाबर द्वारा भांगी दिया जाइथिला। तेणु आजिर एही वीडियो रे आमे राम मंदिरर 500 वर्षर संघर्षर कहानी आमे आपनकू जणाइबू, जेपरि आपण से सब समस्त विषय जानि पारिबे। एही संघर्ष केते पुराना, एही संग्रामर अर्थ कौन, आमे आपनकू ए सब कथा कहबू, जहा द्वारा आपण जानि पारिबे जे सत्यर युद्ध राताराति जीता जाई न थाए। एहार संग्राम 2-4 वर्षर नुह, एथिपाई आपनकू शह शह वर्ष पई लड़िबाकू पड़ी पारे। तेणु समस्तंकू मोर अनुरोध हेउची एही वीडियो को संपूर्ण रूपे देखिबे एवं एही विषय आपण निज सर्कल रे जानिथिबा प्रत्येक व्यक्तिंक सह शेयर करंतु, जहा द्वारा सेमाने भी समस्त सत्य जानि पारिबे जे अयोध्या रे रामक मंदिर निर्माण हेबा काहींकी गुरुत्वपूर्ण थिला। जय श्रीराम। आसंतु वीडियो आरंभ करिबा। बंधुगण, आमे समस्ते जानु जे बाबर 1528 मसीह रे अयोध्या रे भगवान श्रीरामक मंदिर भांगी सेठारे एक मस्जिद रो निर्माण करिथिला। किंतु एहा पूर्वर कथा खूब कम लोक ही जानନ୍ତି। ताहा हेउची भगवान श्रीरामक पुओ कुश अयोध्या रे श्रीरामक मंदिर निर्माण करिथिले। केवल अयोध्या रे सीतारामक 3000 रु ऊर्ध्व मंदिर थिला। कुहा जाए जे ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे एही मंदिर गुड़िकर अवस्था खराब होबाकू लागिला। सेही समय रे उज्जैन रो राजा विक्रमादित्य अयोध्या आसीथिले एवं से अनेक मंदिरर पुनरुद्धार करिथिले। एहा परे एही मंदिर सेठारे बहु वर्ष पर्यंत रही आसीथिला। तापरे 21 एप्रिल 1526 रे बाबर एवं इब्राहिम लोदीक मध्य युद्ध होइथिला। 1528 सुधा बाबर रो सैन्य अयोध्या रे पहुंचीथिले। कुहा जाए जे केवल सेतेबेले बाबरंक निर्देश रे तांकर सेनापति मीर बाकी सेही मंदिर को भांगी सेही स्थान रे एक मस्जिद रो निर्माण कले, जहा परवर्ती समय रे बाबरी मस्जिद नाम रे परिचित हला। एहा परे 150 वर्ष बीतीगला एवं कौनसी आंदोलन होई नथिला। यह सेही समय थिला जेतेबेले भारत रे मोगल शासनर मूल सुदृढ़ थिला। परे 1717 अर्थात बाबरी मस्जिद रो निर्माणर प्राय 190 वर्ष परे जयपुर राजा जय सिंह द्वितीय मस्जिद एवं एहार आखपाख स्थान को पाइबा पई चेष्टा करंती। से जानिथिले जे सेही स्थानर मूल्य हिंदू मानक पई कोन। सेही समय रे जय सिंह आ मोगल शासक मानक मध्य रे भल संपर्क थिला, किंतु से एपरि किछि करि पारंती नाही। हाँ, से सेही मस्जिद आखपाख स्थान रे एक राम कुटिया बनै दियंती, जेमिति हिंदू सेठी पूजा करि परिबे। एहा सेही समय थिला जेतेबेले मुसलमान माने मस्जिद भितरे नमाज करुथिले आउ हिंदू बाहरे मंत्र शास्त्र पूजा अध्ययन आदि सबु करुथिले। किंतु मंदिर भंगा जिबार 250 वर्ष परे मध्य हिंदू माने एहाको भूली नथिले। जदिओ अयोध्या रे प्रभु श्री रामंकर हजार हजार मंदिर थिला, किंतु सेमाने एही कथा को भूली पारु नथिले जे प्रभु श्री रामंक जन्मस्थान रे एक मंदिर भांगी किपरि एक मस्जिद रो निर्माण होइतिला। 1813 मसीह रे प्रथम थर पई हिंदू संगठन दाबी करिथिला जे बाबर 1528 मसीह रे राम मंदिर भांगी एक मस्जिद रो निर्माण करिथिला। माना जाए जे फजाबाद रो ब्रिटिश कर्तृपक्ष मध्य हिंदू मंदिर परी कलाकृति मस्जिद रो मिलिथिबार उल्लेख तांको समयर पुस्तक रे करिथिले। पूर्वतन आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल मध्य तांको पुस्तक अयोध्या रिविजिटेड रे एही सब घटना विषय रे उल्लेख करी लिखिचंती। एहा परे 1838 मसीह रे ब्रिटिश सर्वेक्षणकारी मेंटेगो मारी मर्टिन एक रिपोर्ट देइथिले जे मस्जिद रे जेउ सब स्तंभ रहिछि से सब मंदिर रु ही निया जाइछि। रिपोर्ट सामना को आसीबा परे बहुत जोर रे हंगामा होइथिला। हिंदू मानक दाबी परे
विवादीय जमीरे नमाज सह पूजा करने आरंभ होगा लगी। 1853 रे अवधर नवाब अजित अली शाह समय अयोध्या प्रथम सांप्रदायिक हिंसा घटी। यह पर भी 1855 पर्यंत हिंदू आ मुसलमान गोटे स्थान गोटे सांगरे पूजा और नमाज करुथिले। 1855 पर मुसलमान मानकु मस्जिद रे प्रवेश पाई अनुमति मिलिथिला, किंतु हिंदू भितर को प्रवेश करि परिबे नाही बोली उल्लेख करा जायथिला। यह पर हिंदू माने मंदिरर मुख्य प्रांगणरू 150 फुट दूरतारे निर्मित रामकुटीर भितर पूजा करने आरंभ करथिले। यह पर 1885 अर्थात आज को प्राय 138 वर्ष पूर्वे यही मामला कोर्ट को निया जायथिला। सही समय प्रथम महंत रघुवीर दास राम चबूतरा उपरे एक ध्वजा लगाइबाकू आवेदन करथिले, जहाकू कोर्ट प्रत्याख्यान करथिले। किंतु एही गोटिए घटनारू आमे जानिबाकू पाइलु जे निर्मोही आखेड़ा केबेठारू राम मंदिर पई लड़ाई जारी रखिछि। यह पर 1934 रे पुणी थरे अयोध्या रे दंगा घटिथिला एवं सही समय मध्यरे बाबरी मस्जिद एक कांथ को भांगी दिया जायथिला, जहाँ पर ताहा पुनः निर्माण कर दिया जायथिला, किंतु सेठारे नमाज बंद करा जायथिला। आपण देखिथिबे जे एपरी समय थिला सेतेबेले देश ब्रिटिश शासन अधीन रे थिला। सेठारे कांग्रेस दल रे भी कौनसी स्थान रे राम मंदिर कथा उठु नथिला, आउ ना तो सही समय रे संघ एते शक्तिशाली थिला। किंतु देशर जनता प्रभु रामक भक्त माने मस्जिद निर्माणर 400 वर्ष पर मध्य सेमानक अधिकार पाई लड़ुतिले। से पुणी सेतेबेले जेउ समय मध्यरे देशर निजस्व सरकार थिला, ना कौनसी गणमाध्यम थिला किंबा सेठारे कौनसी धार्मिक संगठन नथिला। सेठारे केवल साधारण राम भक्तंक सेपरी उत्साह सेही भक्ति थिला जे कि सेमानक जीवन प्रति विपदरे पकाई भी सेमाने प्रतिदिन श्री रामक मंदिर पाई लड़ुतिले। एही समय मध्यरे 1947 मसीह देश स्वाधीनता पाई जाए। से समय रे मस्जिद केवल शुक्रवार दिन खोला हेउथाए एवं प्रभु रामक मूर्ति राम चबूतरा रे रखा जाइथिला, जोंठारे लोकमाने पूजा पाठ करुथिले। देश स्वाधीन हेबा मात्रे लोकमाने विश्वास करबा को लागिले जे वर्तमान स्वाधीनता पाइबा परे राम मंदिर निश्चित भाव में निर्माण हेबो। किंतु सही समय कौनसी बड़ कांग्रेस नेतांक कथा अनुଯାयी से राम मंदिर निर्माण किंबा रक्षाबेक्षण सपक्ष रे थिबा परि मन हेउ न थाए। अपर पक्षे 1949 मसीह एपरी किछि घटिथिला जहाँ अनेक लोकंकु आश्चर्य करिथिला। 23 डिसेम्बर 1949 मसीहा सकाळु विवादीय ढांचा भितरु सकाळु सकाळु घंटी ध्वनि आरंभ होइथिला। एथिरु एहा स्पष्ट होई गला जे सेठारे रामंकु ही पूजा करा जाउथिला। हिंदू पक्ष दाबी करिसंती जे गतकाली राति रे मंदिर भितरे हठात भगवान रामंक मूर्ति अचानक आविर्भाव होइथिला। मुस्लिम दल आगकु आसी कहिले जे मूर्ति रातिर अंधार रे आनी रखा जाइछि। घटना संपर्क रे सूचना पाइबा परे उभय पक्षर लोक माने बहु संख्यारे सेठारे आसी एकाठी हेबा आरंभ करिथिले। मामला एते बिगड़ी जाए जे कथा से समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पाखकु चली जाए। प्रधानमंत्री जिलार मजिस्ट्रेट के नायरंकु सेठारु एही मूर्ति को हटाई पूर्व स्थिति फेराई आनिबाकु निर्देश दियंती, जेउथिरे के नायर हाथ टेकी देई कहंती जे एठारे एते संख्यक जन समागम अछि जे जदि मूर्ति हटा जाए तेबे परिस्थिति बेकाबू हो जिवो, नियंत्रण आउ करि हेबो नाही। मूर्ति रखा जाइछि तेबे कौनसी पुरोहित मूर्ति को हटाइबाकु प्रस्तुत हेबे नाही। सूचना अनुसार यह पर 27 डिसेम्बर रे के नायरंक निकटकू द्वितीय चिठी आसे एवं तांको पुनर्बार समान कार्य करने को जाइथिला। यार उत्तर रे के नायर इस्तफा दियंती। से इस्तफा सह सरकार को परामर्श दे कहती जे मूर्ति हटाइबा परिवर्ते सेठारे एक गेट लगा जिबा उचित। नेहरू जी एही प्रस्ताव को पसंद करती एवं से यह करने को कहिथिले। यह सह के नायरंक इस्तफा ग्रहण करती नाही। हिंदू महासभार वकील गोपाल विशारद रामललांक मूर्ति पूजा करिवार अधिकार दाबी रे फजाबाद जिला कोर्ट रे एक आवेदन करथिले। एहा परे हिंदू दल एवं शून्यकाल बोर्ड निज निज उपाय रे एही स्थान हस्तांतर करिबा दाबी अदालत रे करथिले, किंतु किछि मध्य होई नथिला। एहा परे 1980 मसीह रे बीजेपी आसीबा परे मंदिर को नै किछि परिवर्तन हेबाकू लागिला। एहा सेही समय थिला संघ, विश्व हिंदू परिषद एवं बीजेपी समस्ते एकाठी मिसी निज निज उपाय रे राम मंदिर आंदोलन को जोरदार करने को चेष्टा करथिले। 1984 रे दिल्लीर विज्ञान भवन रे एक कार्यक्रम आयोजन करी एमाने राम मंदिर पाई सीतामढ़ी अयोध्या पर्यंत
ଏକ ରଥଯାତ୍ରା ବାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1984 ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1986 ବର୍ଷ ଆସେ। ତାପରେ କିଛି ଏପରି ଘଟେ ଯାହା ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରା ଦିଶା ବଦଳିଯାଏ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଶାହାବାନା ମାମଲାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶାହାବାନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ମୁସଲମାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂସଦରେ ଏକ ଆଇନ ଆଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ମୁସଲମାନ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବାବରି ମସଜିଦର ତାଲା ଖୋଲି ସେଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁସଲମାନେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ 6 ଫେବୃଆରୀ 1986 ମୁସଲମାନ ନେତାମାନେ ମିଶନ୍ତି ଆଉ ବାବରି ମସଜିଦ ଆକ୍ସନ କମିଟି ଗଠନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାପର ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବିଜେପିର ଲାଲ କୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ସୋମନାଥରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା 10,000 କିଲୋମିଟରର ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିହାରର ସମସ୍ତିପୁରରେ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦିଆଯାଏ। ପୁଣି ଯେଉଁଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମାରୋହ ହେବାକୁ ଥିଲା, ସେହିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ସେବକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଜନତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଲାୟମ ସରକାର ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ କାର ସେବକ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ଦିନ ଆସେ ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ କଳା ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନର ତାରିଖ ଥିଲା 6 ଡିସେମ୍ବର 1992। 2 ଲକ୍ଷ କାର ସେବକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ପିଭି ନରସିଂହା ରାଓ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ କାର ସେବକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ୟାଣୀ ସିଂ କୋର୍ଟକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଢାଞ୍ଚାର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ପୋଲିସକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଜନତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ହେବାର ଥିଲା। 6 ଡିସେମ୍ବର 1992 ଅପରାହ୍ନ 1:55 ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ବୁଜ ଭୁଷୁଳା ଗଲା। ତାପରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରାୟ 3:30 ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁମ୍ବୁଜ ଭୁଷୁଳାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ 3ଟି ଗୁମ୍ବୁଜ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ୟୁପିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକ ଦଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି। 900 ଲୋକ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାର 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ନୀରବତା ରହିଥିଲା। 90 ଦଶକରେ ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେପରିକି ଜଣାପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଏସ୍ଆଇ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ କହିଥିଲା ଯେ ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚାରୁ ମିଳିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସତ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏଏସ୍ଆଇର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୋର୍ଟ ବିବାଦୀୟ ଜମିକୁ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ନିର୍ମୋହି ଆଖଡ଼ା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟକାଳ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି 3 ଦଳ କୋର୍ଟଙ୍କ ସହ ସହମତି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ 2011ରେ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ଶୁଣାଣି ହୋଇନଥିଲା। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ମିଳେ ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦଲିଲକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ ଏହି ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷର ଶୁଣାଣି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ 9 ନଭେମ୍ବର 2019ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାର ରାୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ବିବାଦୀୟ ଜମିଟି ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ। ଏହାପରେ 5 ଫେବୃଆରୀ 2020ରେ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହୁଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 1528 ମସିହାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାର 492 ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରା କାହାଣୀ। ଏହା ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାର एकमात्र उद्देश्य ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସଂଗ୍ରାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କେବଳ 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ। 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜା ଜୟ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଦଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେହି ମନ୍ଦିର ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 1885 ମସିହାରେ ମହନ୍ତ ରଘୁବୀର ଦାସ ସେହି ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏହି ମହାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ମହନ୍ତ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ସେହିମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦଙ୍ଗାରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋଦ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳାଯାଇଥିବା ସନ୍ଥଙ୍କ ସହ ଭାଗଲପୁର, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯିବା ଦରକାର, ଯେପରି ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ବି ସ୍ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆଜି ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିବ। ଆମ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହିବି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।